Good afternoon, my dear students. Today we'll go to the discuss about the second exercise area related to circle chapters. A question number one. Then question number one is tell us that question number one ले के भन्छ भन्दाखेरि find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of a sector is 60 degree. अब हामीले फर्स्टली you have to draw a circle. हामीले एउटा के गर्नु सर्कल ड्रा गर्नु फर्स्टली सर्कल ड्रा गरेपछि यो यसको के भयो त सेन्टर अफ के भयो त सर्कल भयो है. Then we have to form a sector. हामीले एउटा के गर्नु त सेक्टर फर्मेसन गर्नु. अब यो रेडियस भयो, यो पनि के भयो रेडियस. अब यो दैट मीन ओ ए बी जति एरिया के गरेको छ अकुपाई गरेको छ दैट पार्ट आर नोन एज अ सेक्टर्स. एन्ड देन अब यहाँ एरिया है यसको रेडियस चाहिँ कति छ अरे त भन्दैछ. रेडियस इज हाउ मच 6 centimeter 6 centimeter and the angle formed at O है AOB छ र O मा सेन्टरमा हाउ मेनी एंगल इट विल बी प्रिपेयर कति डिग्री हेरे त 60 degree. Then our theta value है our theta value is how much 60 degree and radius is how much 6 centimeter. अब क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द एरिया अफ अ सेक्टर. हुन्छ यो पार्टको एरिया चाहिँ यो जुन चाहिँ है मैले डटेड पार्ट के गरे है डटेड गरे दैट पार्टको एरिया चाहिँ यो पार्टलाई हामी के भन्छ त सेक्टर भनेर भन्छ. अनि यो है यो डटेड पार्टको एरिया चाहिँ कति छ भनेर क्वेशनले के गरेको छ सोधेको छ. फर्स्टली हाउ टु राइट अ radius of a sector, that is r equal to how much 6 centimeter is given. And then अब डिग्री लाई हामी जहिले पनि के गर्छ थीटा है तै थीटा भनेर भन्छ. यस्तोलाई हामी थीटा equal to how much 60 degree. Then we have to find out the area of a sector AOB. Then we have to write area of a sector AOB is equal to how much. Then we know the formula area of a sector equal to pi r square theta by 360. 360 किन दिएको भन्दाखेरि डल्लै सर्कलको एरिया चाहिँ कति हुन्छ 360 है. एउटा सर्कलमा डल्लै चाहिँ 360 डिग्री हुन्छ र 360 डिग्री इज मेन्सन. एन्ड देन पाई भ्यालु इज हाउ मच गिवन ओभर हियर है. यहाँ हाम्रो बुकमा चाहिँ कति दिएको छ 22. अब 7 कहाँ लेख्नु तिमीहरुले राइट डिनोमिनेटर 22/7 into radius is 6 centimeter into 6 centimeter square भएकोले गर्दा you have to write as 6 into 6 centimeter. And then theta value is how much 60 degree यहाँ into लेख्नु. Then कति 360 degree. Firstly you have to cancel degree is cancel and 0 is also cancel. Then after that अब 6 लेखलाई cancel गर्नु 36 लाई 6 1 the 6 6 6 जा 36. Then again है यो 6 र यो 6 cancel गर्नु. Then after that है अब 7 22 cancel हुँदैन 7 6 पनि cancel हुँदैन. Then you have to multiply 1 6 6 6 into 22 22 into 6 centimeter square by how much 7. Then now multiply 6 2 is 12 6 2 is 12.
plus 132 by कति आयो त 7 centimeter square. Then we got this portion area AOB. Their area is कति हेरे त 132 centimeter square by 7. Then hey, we'll complete the question number 1. Then we'll go to the question number 2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मा अब क्वेश्चन नंबर 2 मा के दिएको छ. फर्स्टली we have to read the question, then after that only we have to discuss to it and go to the result parts. Now second question के भन्दैछ भन्दाखेरि find the area of a quadrant of a circle. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. Then हामीले के भन्दैछ भन्दाखेरि हाम्रोमा एउटा सर्कल छ. If you divide circles into 4 equal parts, then the any one part is known as a quadrant. हामीले कुनै पनि एउटा पार्टलाई के भन्छ क्वाड्रेन्ट भनेर भन्छ. र देन अब कसको एरिया निकाल्नु भयो त एरिया अफ अ क्वाड्रेन्ट. के भयो सर्कलको कति भाग भयो 4 भागको 1 भाग भयो र देन यसको सर्कमफरेन्स अब हामीलाई यसको रेडियस पनि याद छैन but circumference of a circle is 22 centimeter. Like circumference कति छ रे त 22 centimeters. Then in question number 2 what should be given on there means firstly के दिएको छ circumference of a circle, that is C equal to how much? 22 centimeter. And then we have to find out the first radius. Radius है ना. Firstly we have to write find out the radius of a circle, that is R is how much. अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि if circumference is given, then we have to use a circumference formula. Then हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि circumference of a circle equal to our formula is 2 pi r. Then circumference value is how much? 22 centimeter equal to 2 pi r. And then 22 centimeter equal to 2 into pi value is 22 by 7 into radius is not so given. Then अब यसको पनि छैन भने कति छ त 1 छ. 22 centimeter by 1 equal to, then we have to 2 into 20 into r how much? 44 r by 7. Then do a by cross multiplication. यस्तो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी मल्टिप्लाई गर्नु. त्यसैले हामीले कसको भ्यालु निकाल्नु छ r को. then 1 into 44r we have to multiply. Then we got 44r equal to 8. This will be 7 into direct के गर्नु 22 centimeter into कति लेख्नु 7 किन भन्दाखेरि हामीले क्यान्सल गर्न सजिलो हुन्छ. Then r is equal to 22 centimeter into 7 by how much? 44. Then after that we have to cancel. 22 ले 44 लाई कतिबाट क्यान्सल हुन्छ 2 10. 22 1 जा 22, 22 2 जा 44. Then we got r is equal to how much? 7 centimeter by 2. हामीले radius कति पायो the radius of a quadrant or radius of a circle both are the same. Then its radius is how much? 7 by 2. हामीले 7 by 2 मै have to write. Then next step have to go. हाम्रो अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we will got the value of the r, then find the area of a quadrant. त्यसैले now
we know the formula area of a quadrant equal to 1/4 किन 4 भागको 1 भाग छ 1 भागलाई क्वाड्रेन्ट भन्छ 1/4 into 1/4 pi r square 1/4 the area of the circle 1/4 into pi r square हो यही हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि कसको फर्मुला त एरिया अफ अ क्वाड्रेन्ट को फर्मुला and then 1/4 we have to write as it is 1/4 then pi value is 22/7 and radius is 7/2 centimeter into 7/2 centimeter. Now then after that we have to cancel 7 1 7 now 2 लेखा लेगा 22 ले how much 11 times अब के हुँदैन भन्दाखेरि we do not cancel to it अब cancel हुँदैन then 11 को multiply गर्नु 7 that is 77 centimeter square by how much 4 2 जा 8 then त्यसैले अब हामीले के भयो त भन्दाखेरि अब एरिया अफ क्वाड्रेन्ट कति भयो 77 centimeter square by कति त 8 if you divide it 8 से 77 ले divide गर्दा पनि हुन्छ or you have to write it as it is this is our final result area of quadrant is how much we got 77 centimeter square by 8 then we'll come to question number 2 then we'll go to the question number 3 अब हामी कहाँ छौं भन्दाखेरि we'll go to the question number 3 अब question number 3 ले 3 मा के भनेको छ firstly we have to learn it question number 3 then question number 3 the length of this question is important for your exam also the length of a minute hand of a clock is 14 centimeter हाम्रोमा एउटा के छ क्लक छ हामीले फर्स्टली हामीले क्लक बनाउनु यहाँ 12 यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ कति त 9 यहाँ हाम्रो के भयो सेन्टर अफ अ सर्कल भयो and then क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि द रेडियस अफ अ मिनट ह्यान्ड अफ अ क्लक इज कति हेरि त 14 सेन्टिमिटर फाइन्ड द एरिया स्वीट बाइ द मिनट ह्यान्ड इन हाउ मेनी 5 मिनट 5 मिनट भन्ने बित्तिकै कतिमा पुगेको हुनुपर्छ 1 मा देन अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो मिनट ह्यान्ड भयो यो चाहिँ के भयो क्लक ह्यान्ड भयो क्लक ह्यान्ड एन्ड रेडियस इज हाउ मच 14 centimeter then it form a certain angle 5 मिनेटमा के हुन्छ यसले certain angle के गर्छ प्रिपेयर गर्छ डल्लै हेरे पनि के हुन्छ त हाम्रो सर्कलमा कति डिग्री हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ डिग्रीको भ्यालु कति छ पहिला फर्स्टली वी हैव टु फाइन्ड आउट यो एउटा के भयो भन्दाखेरि एउटा के भयो त सेक्टर के भयो त फर्मेसन भयो and then त्यसैले अब कति मिनेट हेरे त 5 मिनेटमा हाउ मेनी डिग्री इट विल बी फाउन्ड मिनट ह्यान्डले के गर्छ भन्दाखेरि कति डिग्री प्रिपेयर गर्छ त्यसैले 1 आवरमा कति हुन्छ 60 मिनेट हुन्छ 60 मिनेटमा कति हुन्छ 360 डिग्री त्यसैले फर्स्टली अब what should be given here first you have to write radius of a minute hand equal to how much 14 centimeter then firstly so हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 60 minute is equal to how much 360 degree then 1 minute equal to 360 degree by 60 then question ले कति भनेको छ त 5 minutes
equal to how many degree? 360 degree by 60 into 5. Then after that we have to cancel. अब 60 है 360 लाई कट गर्दा कति हुन्छ है 6 6 जा 36 6 भयो 6 डिग्री भयो 6 into कति त 5 एक 1 मिनेट मा हामीले के कुरा बुझ्छ भन्दाखेरि 6 डिग्री हुन्छ त 5 मिनेट मा कति त 30 डिग्री है देन 6 into 5 6 degree into 5 that is a how much 30 degree but we know 1 V naught is equal to how many degree hey you have to remember this hey terms of 1 minute equal to always how many degree 6 degree then 60 minute equal to kati ta 60 ले डिवाइड गर्दा 6 टाइम जान्छ then we got a 6 degree है then 5 minute हुँदाखेरि 5 ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्नु 6 लाई then 5 6 जा 30 है त्यसैले 5 मिनेट मा यहाँ कति डिग्री हुँदै रहेछ त भन्दाखेरि the value of theta is how much we got 30 degree then अब यो के भयो भन्दाखेरि र यो के भयो एउटा a सेक्टर फर्मुलेसन भयो र then we have to write area a area swept by a area के त क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि एरिया shaped by V naught and in 5 the area shaped by V naught and in 5 minutes V naught and in V naught and in 5 minutes is equal to our formula is pi r square theta by how much 360 degree जहिले पनि के हुन्छ सेक्टर को फर्मुला जहिले पनि के गर्नुपर्छ युज गर्नुपर्छ है then after that pi value is how much 22 by 7 22 by 7 into radius is how much 14 centimeter into 14 centimeter into theta is how much 30 degree मुनि कति लेख्नु 360 degree degree cancel 0 0 cancel 3 कति जा 12 जा 36 then again 7 1 जा 7 7 2 जा 14 and 2 ra को cancel गर्नु 12 2 1 जा 2 2 6 जा 12 then again 2 3 जा 6 2 7 जा 14 अब cancel हुँदैन then है अब 22 ra को मल्टिप्लाई गर्नु 7 22 into 7 by 3 centimeter square now then we have to multiply 22 into 7 how much 154 7 to the 14 7 to the 14 plus 1 is 15 154 centimeter square by how much 3 8 त्यसैले अब हामीले के कुरा भन्दाखेरि the area covered by V naught hand of a clock is how much 154 centimeter square by 3 this is our final result then after that we'll go to the question number 4 1 2 3 is complete then we'll go to the question number 4 question number 4 is always asked in your exam and 3 or 4 marks 3 or 4 marks that question will be a lengthy and then अब question number 4 ले के भन्दैछ भन्दाखेरि firstly you have to know the question learn the question then after that we have to discuss then question number 4 a chord of a circle of radius is 10 centimeter
द कर्ड अफ अ सर्कल अफ रेडियस एउटा के छ हाम्रोमा कर्ड छ है त्यसको रेडियस अफ अ सर्कल चाहिँ कति छ अरे त tan subtend at a right angle at the center है त्यसैले अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा एउटा सर्कल छ सर्कलको यो सेन्टर भयो है यो के भयो त यति चाहिँ के भयो हाम्रो यो चाहिँ सेक्टर फर्मेसन भयो अब कर्ड है अब यो चाहिँ को भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो को भयो त है सपोज ओ ए एन्ड बी एबी इज लाइक एबीलाई हामी के भन्छ त कर्ड भनेर भन्छ है एबी चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि ए देखि कहाँसम्म त बी सम्म चाहिँ हाम्रो के भयो कर्ड अफ के भयो त सर्कल भयो है और ए देखि बी जुन चाहिँ मुनिको है सर्कुलर पोर्सन छ त्यसलाई पनि हामी के भन्छ त है कर्ड भनेर भन्छ है सेगमेन्ट एन्ड कर्ड ओके देन है दियर रेडियस इज हाउ मच 10 सेन्टिमिटर यो रेडियस 10 सेन्टिमिटर एन्ड यहाँ एंगल कति डिग्री छ अरे त 90 डिग्री दि सिम्बलाइज एज अ 90 डिग्री फाइन्ड द एरिया अफ द करस्पोन्डिङ माइनर सेगमेन्ट अब माइनर सेगमेन्ट चाहिँ कसलाई भन्छ भन्दाखेरि है अब यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ जुन चाहिँ मैले के गरेँ डट डट गरेँ यो पार्टलाई के भन्छ माइनर सेगमेन्ट यो सेन्टरदेखि मुनि डल्लै सेक्टर भयो रेक्ट्याङ्गुलर पार्टदेखि जुन चाहिँ मुनिको भाग छ त्यसलाई हामी के भन्छ त माइनर सेगमेन्ट भनेर भन्छ एन्ड देन मेजर सेगमेन्ट को भयो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ लाइनदेखि एओओबीदेखि लाइनदेखि यो जति पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मेजर सेगमेन्ट भनेर भन्छ र देन कसैले के भन्दैछ भन्दाखेरि माइनर सेगमेन्टको एरिया कति छ अनि मेजर सेगमेन्टको एरिया कति छ देन है you have to use pi is equal to how much 3.1 per then question number 4 should be given on there then the radius of a chord radius of a chord that is r is equal to 10 centimeter and center angle or theta value of theta equal to how much is given in 90 degree directly you have to write then अब हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि area of a minor segment is equal to है अब के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ डटेड भागलाई ए ल एपीबी छ यति यो मुनि है यो पार्टको एरिया कति छ भनेर क्वेशन सोधेको छ देन वी नो एरिया अफ अ माइनर segment or a chord equal to area of a sector सेक्टर भन्ने बित्तिकै के आयो भन्दाखेरि एओबी यो डल्लै भागलाई के भन्छ यति डल्लै यो पार्टलाई के भन्छ सेक्टर एरिया अफ सेक्टर माइनस एरिया अफ अ ट्रायंगल एओबी एओबी को यो ट्रायंगल को एरिया के गर्नु सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु देन एरिया अफ अ सेक्टर फर्मुला इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 degree minus area of a triangle in the case A. If the theta is given, then our formula is half r square sin theta. Sin theta half r square sin theta. Then अब के कमन छ भन्दाखेरि I have to take out a r square is common. R square radius same, r square common. Then phi theta by 360 degree minus half sin theta.
sin theta. त्यसैले sin कति आयो त theta. Then r is how much? 10 into 10. That we start pi value is how much? 3.14 is given. 3.14 into theta is how much? 90 degree by 360 degree minus half into theta value कति छ 90 degree. Hey, theta value is how much? 90 degree. Then after that Then after that 10 into 10 how much? 100. Bracket start. Then cancel. Degree is cancel. 0 0 cancel. 9 1 the 9. 9 4 the 36. Then we got a 3.14 by katita 4 minus half into. Then we know hey, the value of sin 90. Sin 90 degree equal to value is how much? Sin 90 daily पनि कति हुन्छ हे हाम्रो trigonometric वेमा you have to go a trigonometric table also है. अब trigonometric table मा sin 90 है को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि sin 90 भ्यालु is है wait sometimes है use a trigonometric table also in page number you have to remember that trigonometric table also page number 185 some trigonometric table is given. Sin 90 value is how much? 1 is given. That's why you have sin 90 value कति हुन्छ त 1. The in place of sin 90 we have to write a 1. हामीले कति लेख्नु त यहाँ कति लेख्नु खाली 1 लेख्नु. And then area is always measured in square unit. 10 centimeters centimeter square is about 100. Now that we start 3.14. Now again you have to cancel 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 5 the 10, 2 7 the 4. Then 1.57 by 2 minus 1 by 2 centimeter square. Next step 100. That will start. Then 8 denominator में same छ भने 2 2 छ भने same number you have to LCM. Then no need to by cross multiplication. 1.57 minus कति लेख्नु त 1 by plus गर्नु पर्दैन centimeter square. Then 100 1.57 minus 1 1.57 now 1 सुट्टा गर्दा जहिले पनि कति हुन्छ 0.57 by कति त 2 centimeter square. Then after that we have to cancel to it. हामीले के गर्नु यसलाई क्यान्सल गर्नु र or 100 into 0.57 by 2. Now 100 ले 0.57 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 5700 डेसिमल टर्म यहाँ हुन्छ by कति त 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर 2 ले डिवाइड गर्यो भने 2 to the 4 2 8 the 16 2 5 the 10 28.5 centimeter square is the area of a minor segment. यो पार्ट को एरिया कति आयो यो पार्ट को एरिया 28.5 centimeter square will get a area. First part is complete, area for minor segment. Then we will go to the second part. Second part मा के भनेको छ भन्दाखेरि we have to find a major segment.
or a major segment, both are the same. Then हामीले एरिया कति पायो 28.5 सेन्टिमिटर पाएको छ भने है अगेन सेकेन्ड पार्ट एरिया of a major sector or a segment sector is equal to how much? Then we know the formula area of a major segment equal to area of a major segment is equal to मेजर भनेको ए ओ बी यो जुन यो पार्ट देखि माथिको भागलाई के भन्छ त मेजर भन्छ ए अब यो एबी देखि जुन चाहिँ माथिको भाग छ एबी लाइन देखि माथिको डल्लै केमा आउँछ त अब मेजर त्यसैले एरिया अब ए मेजर सेगमेन्ट इज इक्वल टु एरिया अफ अ सर्कल डल्लै सर्कलमा को घटाइदिनु एओबी जुन चाहिँ यो माइनस सेगमेंट छ यहाँ एबीबी यो पोर्सन इसको के गर्नु एरिया घटाइदिनु एरिया अफ सर्कल माइनस एरिया अफ अ माइनर सेगमेंट have to write है then area of a circle formula is pi r square minus area of a minor segment how much will got a 28.5 centimeter square then pi value is 3.14 into radius is 10 into 10 minus 28.5 centimeter square then we have to 3.14 into 10 the 100 minus 28.5 centimeter square. Now 100 ले 3.14 ला multiply 314.00 छ eta 0 थप्नु minus 28.5 centimeter square then we'll write 314 direct a point को 0 no need to write 314 minus 28.5 centimeter square then in rough you have to subtract 314.00 28 point कति अरे त 5 subtract ए 0 को 0 10 minus 5 is 5 then 13 minus 8 13 minus 8 is 5 then 0 remaining 10 minus 2 is 8 200 and 18 again check 5 plus 5 10 8 plus 5 13 plus 1 14 8 plus 2 10 plus 1 11 2 plus 1 3 then we got a have to do a by cross also then we got a 285.50 centimeter square is a area of a major segment above the line AB AB देखि माथि जति भाग छ त्यसलाई हामी के भन्छौं major segment then this much for today you have to practice in your home this question is important here question number 4 also based on these question number 4 question mark A question will come question number 5 6 7 all are based on these question please practice in your home this much for today then tomorrow we'll do a question number 5 6 and 7 5 6 and 7 thank you for today.